ആനന്ദൻ. ഇതേ നമ്മുടെ പண்பாடு, ഇതേ നമ്മുടെ കൾച്ചർ. ഇതാണ് ഈ മണ്ണിന്റെ മഹിമ. 20ാം നൂറ്റാണ്ട് കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞതില്ലേ, ഈ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏത് ഇലക്കണവും മാറും, പക്ഷേ ഒന്നും മൂന്നാകാது. അതാണ് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ തത്വം. சட்டம் குறித்து சார் சொல்லி இல்ல, சட்டத்தில் எல்லாத்துக்கும் இடமுண்டு. டைவர்ஸ் சார் எத்தனை ஈஸி ஆயிட்டு പറഞ്ഞது. സാറേ, നമ്മുടെ നാട്ടു പെൺകൾ ஸ்பெஷாலிட்டி എന്താണെന്ന് അറിയോ? എന്റെ കാതലി உங்களுக்கு மனைவி ஆயிட்டு வரும், ஆனால் உங்கள் மனைவி எனக்கு காதலி ஆயிட்டு வராது. സാറേ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥയ്ക്ക്